वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आम सीएम किसान निधि विषय आम जानिबा। सीएम किसान रे आपण माने एई ऊपर दिया जिथिबा लिंक ऊपर टच करी एई पोर्टल रे आसी परिबे। एही पोर्टल रे आपण माने आज आम जानिबा सीएम किसान रो विभिन्न प्रकार रो जो आवेदन अच्छी स्टेटस अच्छी सबू गुड़िक यही गोटे भिडियो रे ही जानिबा। आउ केमती अप्लाई करा जिवो ताहा मध्ये जानिबा। वीडियो को प्रथम रो शेष पर्यंत देखंतु। एही योजना रे सीएम किसान आउ पीएम किसान एही दुई योजना को गोटे जगह रे कंबाइन करा जायछि, जो थिरे आपण माने सीएम किसान पाई 4000 टंका पाउथिला बेले पीएम किसान पाई 6000 टंका प्रति वर्ष पाइबे। आउ एही 6000 टंका और 4000 मिसी 10000 टंका सरकार तरफ आपको प्रति वर्ष सहायता जोगे देबे। एही योजना रे भूमिहीन परिवार मध्य संश्लिष्ट हेबे। आउ सेमानंको 12500 टंका जोगे दिया जिवो। क्षुद्र नाममात्र चाषी होते आपण मैंने ये आवेदन करि परिबे। ताहले सीएम किसान पोर्टल रे थिबा पाई आउ पीएम किसान रो योग्य हिताधिकारी हेबा पाई आपण मानक थाए किछि योग्यता थिबा दरकार। पीएम किसान और सीएम किसान निमंते चाषी पंजीकरण मध्य एठू करि परिबे। आउ सीएम किसान रो जो मानदंड अच्छी से ग्रामीण लोकों को 4000, ग्रामीण हिताधिकारी आउ सहरांचल मध्य थिले 4000 आउ पीएम किसान रो 6000 टंका ग्रामीण आउ शहरी हिताधिकारी जोगे दिया जाए। मध्यम और बृहत चाषी पीएम किसान रे 6000 टंका पाइबे। भूमिहीन चाषी 12500 टंका पाइबे। पंजीकरण पाई निर्देशालय क्षुद्र और नाममात्र चाषी ग्रामांचल जो 5 एकड़ कम चाष भूमि थी भूमिहीन कृषि परिवार ग्रामांचल श्रमिक परिवार कृषि मुख्य भाव ग्रहण करें उभय उपादान पाए आवेदन निश्चित भाव ओडिशार स्थायी बासिंदा होते सहायता लगी सीधा सलख हिताधिकारी बैंक खाता रे पैठा करा जिवो। योग्यता मानदंड हिसाब से मृतक होई नथिबे, सहरांचल चाषी होई नथिबे, दरखास्तकारी अनुष्ठानिक भूमि मालिक होई नथिबे, केंद्र किंबा राज्य सरकार रे कोनोसी संवैधानिक पद रे अवस्थापित होई नथिबे, अवसरप्राप्त पेंशन भोगी होई नथिबे। ताहले योग्यता मानदंड अनुसार से पाई परिबे। सीएम किसान योजना रे यह होची ओडिशा सरकार गोटे अभिनव प्रयास। ओडिशा सरकार पूर्वर आपण माने कालिया योजना पाउथिले तार नाम परिवर्तन हला परी एठी मध्ये हेछि। आपण माने बेनिफिशियरी लिस्ट रे आपन का नाम मध्ये चेक करि परिबे। देखंतु बेनिफिशियरी लिस्ट रे आपण माने जाइकी निज डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक आउ जीपी देकी आपण माने एठी आपनकर यदि स्मॉल फार्मर किंबा लैंडलेस फार्मर ताले मध्ये आपण माने एठू जाइकी निजर ना चेक करि परिबे। एठू देखिनवा आमे केमिति सीएम किसान आईडी आमे पाइछे। सीएम किसान आईडी आपण माने निज ना मध्ये एठू खोजी परिबे। निज ब्लॉक निज जीपी आउ निज डिस्ट्रिक्ट रो ना दे एठू आपण माने डाउनलोड करि परिबे। जदि वीडियो टी भल लागिछि निश्चित भाव रे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। सीएम किसान योजना रे आपण माने आवेदन मध्ये नूतन भाव रे चलीछि। आपण माने आवेदन मध्ये करि परिबे। फार्मर कॉर्नर गोटे ऑप्शन अछि किंबा फार्मर कॉर्नर रो ऊपर गोटे फार्मर रजिस्ट्रेशन मध्ये अछि। आपण माने जदि पूर्वरु पैसा पाउछंती ताले ईकेवाईसी करिसंती कि नाही ताहा मध्ये देखि परिबे किंबा आपनकर स्टेटस कोन अछि ताहा मध्ये जानि परिबे। आधार
ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଥିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଏହିପରି ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ ଆଉ ଶୋ ଉପରେ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଏହି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଉପରେ ଥିବା ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ। ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଭରିଲା ପରେ VW ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ବ୍ଲକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, କଲେକ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ୍, ତାପରେ ଶେଷରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇସାରିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ସେଇଠି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମ ଯଦି ନୂତନ ଭାବରେ ହେଇଥିବା ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଏହା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବା। ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବା EKYC କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ OTP ମାଧ୍ୟମରେ କରିବେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି EKYC ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ CSC ସେଣ୍ଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କିଂ, ଯେମିତିକି ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଉ ଲାର୍ଜ ଫାର୍ମର ପାଇଁ ଦରକାର। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦରକାର, ୟୁନିକ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼, ଫାର୍ମର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟିକ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ତଲେ, ସେଇଠି ଆପଣ ଟଚ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ OTP ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇକି କ୍ୟାପଚା ଫିଲ୍ କରିକି ଗେଟ୍ OTP ଉପରେ ଟଚ୍ କରିକି କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଖିର ସ୍କାନ୍ କରିକି କିମ୍ବା ଫିଙ୍ଗରର ସ୍କାନ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଠୁ ନିଜର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ରେ CSC ସେଣ୍ଟର ଯାଇକି କରିପାରିବେ। ଏଇଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତ ଆମର ଅପରେସନାଲ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ, ଯେ ଜଣେ ଲୋକ କୃଷି ବିଧାନ ନିଧି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇପାରିବ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ତ ବର୍ଷକୁ 4000 ଟଙ୍କାର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଇଠି ଚାଷୀମାନେ ସିଡ୍ସ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ କିଣିବା ପାଇଁ ଏହା ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସହାୟତା। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫିସରୀ, ଆନିମାଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି, ଗୋଟ୍ ଫାର୍ମର, ମିନି ଲେୟର ୟୁନିଟ୍, ତାପରେ ଡେରି ଫାର୍ମିଂ, ଟସର ଫାର୍ମିଂ, ବି କିପିଂ, ଏହି ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ 12,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆଉ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆଉ EKYC ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଉ ଲାର୍ଜ ଫାର୍ମର ହେଇନଥିବେ, ତାହେଲେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ମେମ୍ବର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ପାଉନଥିବେ ବା ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଫ୍ୟାମିଲିର ମେମ୍ବର ପାଉନଥିବେ, ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆର ବା ସହରୀ ଅଞ୍ଚଳର ହେଇନଥିବେ, ଯାହା ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନଥିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫାର୍ମର ପାଇଁ PM କିଷାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ CM କିଷାନରେ NFSର ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ CM କିଷାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି
NFSର डाटा अनुसार से PM किसान फैमिली रे आइडेंटिफाई होइजिवे। PM किसान रे आपण आ CM किसान मिसिकी 10,000 टंका पाइबे वर्ष को। PM किसान रे 6,000 आउ इठी CM किसान रे 4,000 आउ लैंडलेस फार्मर माने से माने 12,500 टंका पाइबे। आउ प्रोसेस रा सिलेक्शन कौन रहिबो ना तांको पाई डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक आउ जॉब कार्ड आउ यही सब जिनस पाई दे सारला परे आपणकर डॉक्यूमेंट गुड़ाक PDF डाटा अनुसार ऑनलाइन करा जिवो। ताहा फील्ड वेरिफिकेशन हेबो। VAW लेवल रे आपणकर फील्ड र GP ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट अनुसार आपणकर VAW यहाँ तदंत करेंगे बाकी करेंगे आउ सी सिलेक्शन करेंगे जे आप योग्य ना नुह। जदि योग्य ताहले ताको कन्फर्म करके ताको ब्लॉक लेवल को पठेबे। ब्लॉक लेवल रे सिलेक्शन हो सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल यहीपरि विभिन्न प्रकार वे रे जाइए से पाइबो। डाटा वैलिडेशन स्टेट लेवल रे मध्य हम CM किसान असिस्टेंट जो अच्छी ताहा पाई परिबे। यदि वीडियो टी भल लगी निश्चित भाव लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ।